Buenos dia kanaton aura na este dia o kaya tatumak kape na dol sa brosum at kote o kape kung poto na kusita na poto ya proba kita kusi kunesi o po na lang kita kunesi alina orma o kaman na lang kita irbi man steam ya tapa lang kita mira kita si yang bika ya poko cheese amay o kapruba kita chuchas na si Blando chucha daw kita si Blando daw na kusida si temple kita kapeding kay pakusida si poto takusi kita na temple kita sintetali na prubahan kita kape ay senyors pitya kita konese ding pruba kita konese na una subo ding mira kita as kalyente pasay na boka watansina si mobe si kabesa nasabi o tede sabroso sa tiyan si saboransina na tede lang depensa kumigo na sina katel hombre dol is na bero na personal si tiyan ko tatesa tapichi alel solo lang al hombre na sina na para hindi manduglan din isita kasi kung kape kasi ben sabroso na tera gracias sa mirada ko ng Teres Ali shout out na todo na si Kere man ng Teres pidi recipe de si poto mampalo lang ng Teres kaya tayo ng Teres recipe na regards na todo ka naton kaya ng Teres kuidaw pirmi abla sila kosa lang imbesti lang kita na itong bida na sina kayo na gracias sa mirada este lang di atong poto na simple lang pero sabroso kusida basta de casa sabroso kasi ding na gracias sa mirada gracias.